Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah jelemakeun Allah Subhanahu wa taala masih hican tiang lungguh sami kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah masih dalam suasana Idul Fitri, masyaallah. Nah, jelemakeun insyaallah gunakan waktu niki tiap lungguh sami dengan baik, dengan barang-barang berajah nggih, barang-barang nuntut ilmu nggih. Insyaallah malam niki kita mulai bareng-bareng coba baca kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kenapa storing terus ini? Kenapa dia storing terus ini? Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum tiang peligi sami bareng-bareng baca kitab niki, bareng-bareng perkenalan dulu baca pengarang kitab niki, yaitu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Hai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali niki, jadi Ibnu Rajab Al-Hambali niki aran aslin adalah Abdurrahman ibnu Ahmad ibnu Rajab al-Baghdadi. Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab. Rajab niki yaran papu kan sebenarnya lagu tejolok kena Ibnu Rajab. Nggih, aran aslin Abdurrahman al-Baghdadi. Beliau ulama berasal dari Baghdad niki dari Irak tahun nggih. Summat Dimashqi Al-Hambali. Dari Imam Ibnu Rajab niki ia tahun lahir niki ele Baghdad. Lagu ia tahun meruk berkebangsaan Ad-Dimashqi ele Suriah, Damaskus nggih. Al-Hambali, mazhab fikih adalah Al-Hambali. Al-Hafidh, beliau salah satu ulama ahli hadis. Beliau dijuluki Zainuddin. Zainuddin Zain artinya perhiasan. Zainuddin perhiasan agama. Mauliduhu wulida bi Baghdad sanah 36 wa 700. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali niki lahir di Baghdad pada tahun 736. 736 itu lahir Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, ilo kita meniki Ibnu Rajab Al-Hambali niki
Salah satu kitab niki adalah samut baca niki, yaitu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dari kitab niki adalah penjelasan tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Niki kitab niki tahu jelasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah niki nah memerombo si beberapa hadis Malik. Dan Arba'in niki artinya petang dasa 40. Imam Nawawi berdua kitab aran kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah berisi 40 atau 42 kurang lebih ya hadis isian kitab niki merombong jolen genap dari sekat dari 50 isi Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Nah, ia membahas hadis niki dalam kitab niki. Nah, mungkin ke barang-barang baca muqaddimah oleh beliau langsung oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salawatuhu wa salamuhu ala tammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selawatnya dan salamnya paling sempurna, paling lengkap tercurah tipak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga serta para sahabat beliau. Qala Syekhul Imamul Alimul Awhad Syaraful Islam Muftil Anam Baqiyatus Salaf Al-Kiram Zainuddin Abdurrahman Ibn Syekh Al-Imam Al-Allamah Shihabuddin Ahmad Ibn Syekh Al-Imam Rajab Al-Baghdadi rahimahullah wa radiya anhu wa asabahu al-jannata bimannihi wa karamihi amin. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma alaina an-ni'mata wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khaira ummatin. Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau berkata, Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din. Segala puji bagi Allah sak jari sempurnaan agama niki untuk tiang tinggi sami. Wa atamma alaina ni'mata. Allah sajari lengkapan tiang pelingi sami nikmat, lengkap nikmat tipak pelingi sami Allah jari ican. Wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khaira ummatin. Allah sajari pina umat niki tiang pelingi sami niki alhamdulillah menjadi umat terbaik, umat paling saleh. Wa ba'atha fina rasulan minna. Allah sautus tipak tiang pelingi sami niki seorang rasul dari kalangan tiang pelingi sami, dari kalangan manusia. Yatlu alaina ayatihi. Rasul niki jadi bacaan tiang pelingi sami ayat-ayat Allah. Wa yuzakkina sajari sucian diri-diri tiang pelingi sami niki. Wa yu'allimunal kitab wal hikmah. Jari aja tiang pelingi sami kitab Al-Quran dan juga Al-Hikmah, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmaduhu ala ni'amihil jammah. Tiang pelingi sami niki kata beliau tiang memujinya atas nikmat-nikmat seluruh gati. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang bersaksi la ilaha illallah
dinara Tuhan sesembahan sakanggo tesembah kecuali Allah mesa-mesa la syarikalah din kanggo warak tesembah sak lain din kanggo warak kanceun tesembah syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira isma persaksian syahadat satu tentu syahadat dengan sak berpegang teguh terhadap syahadat niki tentu berpegang teguh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan tiap kali kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad niki adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Arsalahu lil alamin rahmatan. Allah utus Nabi Muhammad niki jari rahmat sebagai bentuk kasih sayang Allah bagi selaku alam niki. Wa fawwada ilaihi bayana ma unzila ilaina. Allah beng Nabi Muhammad niki Allah lepas di Nabi Muhammad niki jadi kewajiban Nabi Muhammad, jadi tugas Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran sak teturunan tipak tiang tinggi sami niki fa'awdaha lana kullal umuril muhimmah. Dari penjelasan niki Rasulullah menjelaskan sangat jelas, terang dan jelas selaku perkara-perkara sak penting. Selaku menjelaskan si Rasulullah SAW. Wa khassahu bi jawami'il kalim. Allah ican Rasulullah SAW niki, Allah ben Nabi Muhammad SAW niki kekhususan tersebut karena jawami'ul kalim. Nabi kena jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim niki arti ucapan konteks, sekedi ucapan, sekedi kata-kata, lagu makna luas, luwih. Niki kena jawami'ul kalim niki secara umum. Nah, para insyaallah Imam Ibnu Rajab akan menjelaskan tentang jawami'ul kalim niki lebih bagus insyaallah. Farubbama jama'a ashtatal hikami wal ulumi fi kalimah. Melalui jawami'ul kalim niki terkadang hukum-hukum saklowe, ilmu-ilmu saklowe cukup tersebut penjelasan hanya dalam satu kalimat. Sepok ucapan cukup mewakili begitu banyak luwih perkara-perkara, luwih hukum-hukum, cukup ucapan satu kalimat. Niki bentuk jawami'ul kalim. Au fi syatri kalimah, atau kontek, lebih kontek satu kalimat, sepelang kalimat masih cukup. Niki bentuk jawami'ul kalim. Dengan Arab bahasa Nabi bahasa para orang-orang Arab niki khairul kalami ma qalla wa dalla. Ucapan yang paling bagus niki sekedi lagu sesuai pas, efektif. Langsung makna entah terfaham. Sekedi lagu efektif. Nah, ini jawami'ul kalim. Sekedi ucapan lagu makna luas, luwih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berselawat di Nabi Muhammad SAW, di keluarga dan para sahabat. Salatan takunu lana nuran min kulli zulmah. Salawat niki ya jadi nabiaran nuran,
dari cahaya tiang tinggi sami min kulli zulmah, dari segala macam bentuk kegelapan. Petang dedak, lalu tiang tinggi sami tertican cahaya. Wasallama tasliman katsira, dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa inna Allah ta'ala bahatha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi jawami'il kalim. Amma ba'd, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala tentu utus Nabi Muhammad SAW munican secara khusus di Rasulullah niki jawami'ul kalim, wa khassahu bi bada'i'il hikam. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan Rasulullah SAW dengan Nabi dengan bada'i'il hikam, hukum-hukum sebagus-bagus, luar biasa. Kama fi sahihain an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu, sebagaimana yang tersebutkan di dalam as-sahihain, dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bi jawami'il kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiang tak utus si Allah subhanahu wa ta'ala tiang tetebeng jawami'ul kalim, maksud beliau. Qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri ini termasuk tabi'in, generasi kedua, generasi setelah para sahabat. Imam Az-Zuhri berbahasa, jawami'ul kalim fima balagana anna Allah yajma'u lahu al-umur al-katsirata allati kanat tuktabu fil kutubi qablahu fil amri al-wahid wal amrayn wa nahwi dzalik. Searan jawami'ul kalim niki adalah sebagaimana yang sampai tipa kami niki, tipa para ulama. Nah, niki bahasa Imam Az-Zuhri. Satu para dalam jawami'ul kalim niki adalah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulan di para Rasulullah loe perkara-perkara, loe urusan-urusan, loe hukum-hukum saklai tersebut dalam kitab-kitab sebelum belo-belo. Sementara untuk Nabi Muhammad SAW konteks dan tetebe cuma langsung teringkas, langsung satu kalimat atau dua kalimat cukup. Nah, niki contoh jawami'ul kalim. Niki bahasa Imam Az-Zuhri. Wa kharraja al-Imam Ahmad min hadithi Abdullah bin Amr bin al-As. Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As, sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman kal muwaddi'i. Sopo jalo Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sogol menemui tiang tinggi sami niki para sahabat. Nah, niki bahasa Abdullah bin Amr bin al-As. Sopo jalo Nabi sallallahu alaihi wasallam sogol menemui tiang tinggi sami kal muwaddi'. Maraan saya jaga yang lain berpisah. Maraan ya mengucapkan kata perpisahan. Faqala ana Muhammadun an-nabiyul ummi. Rasulullah membahas di para sahabat, ana Muhammadun an-nabiyul ummiyu. Tiang niki adalah Muhammad, nabi sa ummi. Ummi artinya ini dan tahu baca tulis. Qala dzalika thalatha marrat. Nabi SAW ucapan ini 3 kali. Wala nabiyya ba'di. Denara nabi setelah dia. Lama kuapa belenan denara kanggo arah dari Nabi Malik.
utitu fawatihal kalim wa khawatimahu wa jawami'ahu. Bahasa Nabi SAW, tiang tetica, tiang tetebir si Allah Subhanahu wa ta'ala fawatihal kalim, pembuka ucapan, wa khawatimah, dan penutup ucapan, wa jawami'ah, dan ringkasan, jawami daripada ucapan niki. Wa dzakara al-hadits. Wa kharraja Abu Ya'la al-Musili min hadits Umar bin Al-Khattab anhu. Imam Abu Ya'la al-Musili mengeluarkan hadis dari jalur sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW. Qala inni utitu jawami'al kalim. Nabi SAW membahasa tentu tiang tetican si Allah Subhanahu wa ta'ala jawami'al kalim wa khawatimahu, dan khawatimul kalim, waktu sirali ikhtisaran. Nah, tiang teringkesan ucapan ini si Allah Ta'ala sangat-sangat teringkas. Wa kharraja ad-Daruqutni min hadits Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala u'titu jawami'al kalim wa ikhtasara li al-hadits ikhtisaran. Dari Imam Ad-Daruqutni mengeluarkan suatu hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau berkata, u'titu jawami'al kalim, tiang tetabe jawami'al kalim, waktu sirali al-hadithu ikhtisaran, dan teringkesan ucapan si Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat teringkas. Niki bahasa Rasulullah SAW. Warwina min hadits Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi an Abi Burdah an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu fawatihal kalim wa khawatimahu wa jawami'ah. Diriwayatkan dari hadis Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi dari Abi Burdah dari Abi Musa. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, u'titu fawatihal kalim, tiang tetebeng fawatihal kalim, pembuka kalam, wa khawatimahu, dan penutup kalam, wa jawami'ah, dan jawami'nya. Jawami'al kalim baru niki. Faqulna ya Rasulullah allimna mimma 'allamaka Allah azza wa jalla. Maka para sahabat ngusulan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, allimna, ajah tiang ajah itu pada niki wahai Rasulullah ilmu sa tetaja fi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa'allamana at-tasyahhud. Maka sahabat niki berbahagia fa'allamana at-tasyahhud. Nah, setelah itu akhirnya Nabi Muhammad SAW ajah tiang para sahabat niki selalu bertanya tentang tasyahhud. Tasyahhud amun baca Nabi arane salat niki atau at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Wa fi sahih Muslim an Sa'id bin Abi Burdah ibn Abi Musa an abihi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil bid'i wal mizan qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad u'tiya jawami'al kalim wa bi khatimi. Dalam kitab Sahih Muslim dari Sa'id bin Abi Burdah dari Abi Musa, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad SAW, ketua Nabi Muhammad SAW tentang al-bid'i wal mizan. Niki al-bid'i wal mizan niki minuman,
minuman atau makanan. Qala wa kana Rasulullah SAW qad utiya jawami'ul kalim. Nah, beliau berkata Nabi SAW telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim wa khatimu dan khatimul kalim. Faqala. Nah, Nabi Rasulullah SAW menjawab. Terketuang tentang dua benda ini. Faqala anha an kulli muskirin askara anis shalah. Bahasa Nabi SAW, tiang larang segala bentuk makanan minuman yang memabukkan. Memabukkan yang membuat orang mabuk dari sholatnya. Nah, niki dasar sateparan aran keharaman nabi aran benda-benda yang memabukkan. Timan di aran zaman lain andara aran berem, andara aran tua, andara aran nabi aran bir dan seterusnya lagu memabukkan. Nah, niki jadi dalil dari dasar. Kullu ma askara fahuwa khamar. Segala sesuatu asal memabukkan berarti termasuk khamar. Nah, ini di antara contoh jawami'ul kalim. Warwa Hisham ibn Ammar fi kitab al-Mab'ath bi isnadihi an Abi Sallam al-Habshi qala huddithtu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fuddiltu ala man qabli bi sittin wala fakhra. Hisham ibn Ammar dalam kitab Al-Mab'ath meriwayatkan sebuah hadis dari sanadnya dari Abi Sallam al-Habshi. Kata beliau, huddithu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Diceritakan kepada saya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam fuddiltu ala man qabli bi sittin wala fakhra. Tiang tetebeng si Allah Subhanahu wa taala kelebihan dengan 6 perkara dari nabi-nabi sebelumku. Wala fakhra. Tiang dek sombong, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dek berbangga-bangga, lagu tentu tetebeng 6 perkara. Niki denwah tetebeng, denwah tetica nabi-nabi sebelum, khusus Nabi Muhammad SAW sebagai keutamaan beliau. Fadzakara minha, di antara 6 niki tersebut, qala wa u'titu jawami'al kalim, dan tiang teticaan jawami'ul kalim, kata beliau. Wa kana ahlul kitabi yaj'aluna juz'an bil laili ila sabah. Padahal lain, sebagai contoh, padahal lain ahlul kitab jelum malam yulun baca niki fajama'a li rabbi fi ayatin wahidah. Makna saat terbaca ahlul kitab ini ke malam sampai ke lemak tetica netian si Allah Ta'ala jari sakit ayat doa. Niki bahasa Nabi SAW. Nabi ayat niki sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillah ma fis samawati wal ardi. Segala searang ele langit ele bumi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih di Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan Allah niki adalah al-aziz al-hakim, yang maha perkasa, yang maha kuat dan maha bijaksana. Satu ayat niki jawami'ul kalim, layak oleh umat-umat terdahulu oleh ke malam sampai ke lemak terbaca makna niki. Untuk Rasulullah SAW cukup 1 ayat dan sampai 1 menit baca. Nah, ini maksud jawami'ul kalim. Namun sampai tepara dalam
namun nabiaranan arak pira bentuk jami'ul kalim sak tetica Islam niki insyaallah pertemuan murian tauhid bahas. Insyaallah yang berazam untuk bareng-bareng baca kitab niki terus insyaallah bilang malam kecuali arak pengajian saya hadiri insyaallah oleh masjid-masjid lain. Nah, mudah-mudahan tiap lagi kami mendapat manfaat insyaallah dalam pembacaan kitab niki. Kurang lebih tiang mohon maaf. Wallahu taala alam. Segede-gede lagu bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.